ሰላም ጥዕና ይሃበልና ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ብ3 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ኣብ ክልል ኣምሓራ ትርከብ ከተማ ቆቦ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ከቢድ ውግእ ተላዒሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ጎንፂ ብርክት ዝበሉ ዘይተረጋገፁ ፍጻመታት እውን ኣስዒቡ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ፋኖ ኣብ ዝነበሮ ጎንፂ ሰራዊት ትግራይ ኢድ ኣለዎ ዝብል ክስተት እውን ብብልጽግና ብቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ሓይልታትን ክስታት ክስማዕ ቀኒ እዩ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝጥንሰስ ዘሎ ክስታት እዩ ዝብሉ ግብረ መልስታት ድማ ይወሃቡ ዘለዉ ኮይኖም ብኻልእ ገጽ ድማ እቲ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ መጸለምታ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ታይ ዝዓለመ እዩ ዝብል ድማ ካልእ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይነሎም ትዕዝብቶም ዘካፍሉ ኣካላት ድማ ኣለዉ። ካልእ ወቕዓት ፋኖ ኣብ ዓይደር ተሓኪሞም መዘራረቢ ኮይኑ ዝቐነየ ኮይኑ ሓቃውነቱ ክንደየና እዩ ዝብል እውን ኣካል ትሕዝቶና ጌርና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ኣብ ዓፋር ሓይልታት ሰላም ትግራይ ኢሎም ንባዕሎም ዝሰየሙ ሓይልታት ምስ ሰራዊት ትግራይ ጎንፂ ፈጢሮም ምንባሮም ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ዓፋር ካብ ዘለዉ ሓይልታት ሓራ መሬት ሓደ ዝኾነ ተመስገን ዳዊት እቲ ኣብ መንጎ ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዝቕነ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጎንፂ ብትንኮሳ ሰራዊት ትግራይ ዝተጀመረ እዩ ይብል። ኣብ ዝነበረ ኣሃዱታት ኣልዒሎም ካልኦት ኣሃዱታት ተኪኦም እዮም ሰዲዶምልና 12 ኪሎ ሜትር ናብ ዓፋር ጥሒሶም ኣትዮም ብምባል ብወገን ሓራ መሬት ድማ መፂኦም ቀሪቦም ኣብ 30 ሜትሮ ርሕቀት ድሕሪ መውፅሖም ዓርስኹም ተኸላኸሉ ተባሂሉ ናትና እውን ተኪሶም ይብል። በዚ ምክንያት ድማ ናትና ኣብ ድፋዕ ስለ ዝነበሩ ጥቕዓት ኣይበፅሖምን ዝበለ ተመስገን ዳዊት ዛጊድ ብወገን ሰራዊት ትግራይ ግን 3 ከም ዝተሰዉ እዩ ዝዛረብ። 12 ኪሎ ሜትር ግን ዓፋር ቦርደር እዮም ጥሒሶም ኣትዮም ዞሮ ዞሮ ካብኡ ነጣዊት ትበሃልኒ ማይ ኣብ ከባቢ ወታገረብ ካብቲኦም ገይሮም ቶም ቆልዑ ተራኺቦም ማለት እንታይ ኢኹም ትወርድ ኣለኹም ላበይኹም ትወርድ ኣለኹም እንታይ እዩ ትገብሩ ኣለኹም ተባሂሎም ተነጋጊሮም ግደፉ ከይንተኻኾስ ንሕና ግዛዕ ተባሂሎም ይነጋገሩ ቶም ቆልዑ ማለት እዩ። ኣብታ ገረብ ካብቲ እውን ሪፕሬዘንት ተገበረ ካብቲ እውን ማለት እዩ ተረዳድዮም እዮም ተነጋጊሮም እዮም ተመሊሶም ምስ ከዱ ግን በቃ ታይኦም ተባሂሎም ብልዓሊ ታይኦም ተኣዚዞም ድዒ እዞም ናትና ብፆት ኣብ ድፋዕ ስለ ዝነበሩ እዮም በር ትልተኮስዎ ድሽቃታት ብሬናት ላብ ፀላእ እኳ ለይትኮስ እዩ ማለት እዩ እንኳን ዶ ላብዚ ናይ ትብሎ ከም ፀላእ እንዲኦም ንሪኢና ኣለዉ ናትና መግለፂ ርኢኻዮ ተኮይንካ ከም ፀላእ ርኢና ንዓኹም ኣይንትኩሰልኩም እዩ። ኣብ ሱዳን ዝርከብ ጋዜጠኛ ኣባለ ኣርሚ ሰብዓ ትትንኮሳ ካብ ሓራ መሬት ምንባሩ እዩ ዝሕብር። ኣብ መንጎ ቲዲኤፍን ዓፋርን ዘለዉ ዕጡቓት ብዝተፈጠረ ጎንፂ 6 ሞይቶም እዮም ዝበለ እቲ መንቅሒ ኣጀማምራ ናይቲ ዝነበረ ጎንፂ እንትገልጽ ድማ ናብ መሬት ትግራይ ንሽምግልና ካብ ዝመፁ ዕጡቓት ተጋሩ ምስ ኣመራርሓ ቲዲኤፍ ክዛተዩ ውዒሎም ብዘይስምምዕ ምስ ተዛዘመ ግን ዕጡቓት ሓራ መሬት ተኽሲ ከፊቶም ይብል ወሲኹ እውን ቲዲኤፍ ዝተመጣጠነ ምላሽ መሃው ስዒቡ ድማ ኣብ ልዕሊ ካብ ዓፋር ዝመፁ ኣሕዋትና 6 ሞትን 11 መቁሰልትን ኣጋጢምዎም ብምባል ብወገን ቲዲኤፍ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይበፅሐ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ኣይፋል ዝብል ተመስገን ዳዊት ብወገኑ ሰራዊት ትግራይ ርሑቕ ተጓዒዞም ምስ መፁና ተኪሶም ብዙሕ ከይፀንሑ እዮም ከይዶም ዝብል እቲ ወኪል ሓራ መሬት ክመስለኒ ከሎ ይብል። እቲ ምሳና ዝገበርዎ ተኽሲ ንፋኖ መገዲ ንምፅራግ ወይ ድማ ንምዝባዕ ዝመስል እዩ። ሕዚ እቲ ኣላማጣን ዙርያን ዝነበረ ቦታ ለቂቑ ፋኖ ሒዝዎ ንሶም ድማ ናብ ኣላማጣ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ይብል። ንሳቶም ዝሓዝዎ እንታይ ይበሃል ኢንፎርሜሽን ናይና ዕጥቂ ካብቶም ካባና ዝኸዱ ኣካላት ዝሕዝዎ ኢንፎርሜሽን እኒኦ ክንዲዚአን እኒዋ ክንዲዚአን ክላሽ ክንዲዚአን ብሬን ክንዲዚአን ድሽቃ ኢሎም ይነግርዎም ንሳቶም ማለት እዩ። ዘን ድሽቃታት ዘን ብሬን ላብዚ ግንባራት ተተኸፋፊለንስ ሓንቲ ወይ ክልተ ቆፅ ድሕሪ ለሎ ምዕባለ ዘይፈልጥዎ ወይ ማለት ድሕሪ ለሎ ምዕባለ ኣይፈልጡ ወይ ናይና ዕጥቂ ማለት እዩ። ዘን ንሕና እውን ግብረ መልሲ ምሳብናዮም ደንጊፆም ማለት እዩ። ምክንያቱም ቆልዑ ትሒዞምዎ ዝመፁ ኣፍልጦ ከም ዘይብልና ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ። ምስ ተኮስና ልክዕ ንሳቶም ዝትኮስዎ ድሽቃ ምስ ተኮሱ ድሽቃ ክትኩሱ ከለዉ ንሕና እውን ድሽቃ ምስ ተኮስና ብሬን ምስ ተኮሱ ንሕና እውን ብሬን ምስ ተኮስና ታይዝ ነገር ተደናጊፆም ያው ከይዶም ማለት እዩ እና እቲ ምስኪን ግን ወዲቁ ማለት እዩ። ናብ ቆቦ ጉዳይ ቅድሚ 3 መዓልቲ ትፈልጥ ኢኻ ሰራዊት ላብ ቆቦ ዝነበረ ናይ ትዲኤፍ ሓይሊ ላብ ኣላማጣ ስሒቦምዎ እዮም ጠቕሊሎም ንሕና ኢንፎርሜሽን በፂሕና ነይሩ እዩ እዮም ዝስሕቡ ኣለዉ ላባኹም ገፅ ድዮም ከብሉ ደልዮም ተባሂሉ ብጣዕሚ ስሒቦምዎ እዮም ላብ ኣላማጣ እትዮም ጠቕሊል ኣቢሎም ኩሉ ድሓር ለካ ልቱ ናብ ፋኖ ሓይሊ ቦታ ንምርካብ ቅድሚታ ተኽሳ ምጅማርያ ኣለካ ኣለኹ እቲ ናይ ትዲኤፍ ሓይሊ ላብ ኣላማጣ ኣምፅኦም ቦታ ሓዲጎምሉ እዮም ልዙ ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ ማለት እዩ። ካብኡ 24 እውን ፅሕፈያ ነይረ ርኢኻ ተኮይንካ መድሓኒታት ብባቡር ሃዲድ
باجرهم مدحنيت حيزهم لهم كيدهم يوم لاتهم مالتي كم عينت كزي تو بوتات لسحوا مينس نافانو حيلي بوتا الملك على اكلي تدي فلا لا مات اي يلقلو يلني تو نا لا مات كنتيوا تايوم لاوزيوم تسوسيوم نيو مصوم زعيد وا كز لا انا يوم حاسيوم مالتي تقيلهم كمصيل المبر لفانو بوتا الحرق لولو اي مثلا اي نيرو زرو زرو مصي سحجو بوتا مالتي بزا لاي تا لا انا التكوسلا مخنيات كن تفتاشيا دواو زواخ عزو اليوم محزي تفتاشيا تعينت عدكن يوم يلكا لمفتاش لاكلي خالي نغري نغري مالتي سقولها عرد بالكاس دفع بالخا مغنياتو نحنا ون كيندفع اذا عينتو تعينت عدك يوم تعاطيقهم نيو لبل سلايا نغر ون يا سقولها مالت امريكا دا تكوس تكوس زنزن بالكاس زور تاي المغوار يوم مصيام نيرو እቶም ደገፍቲ ብወገን ሓራ መሬት ዘለዎ ሓይልታት ዝኾኑ ነጠፍቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ፋኖ ወጊኑ ኣብ ውግእ ቆቦ ከም ዝገጠመ ክዛረቡ እዮም ዝስምዑ ካብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብሰራዊት ምክልኻል ዝተማረኹ ኣለው ናይዚ ምስክር እዮም ዝበሉ ወገናት ድማ ናይቲ ዝተማረኸ ብምባል ድማ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዩኒፎርም ዝገበረ ውቕዕ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናተሓከመ ካብን ናብን ክቀባበልዎ ተራእዮም እዮም ብስሩውን ተማሪኾም ናብ ሰመራ ከይዶም ከም ዘለው እቶም ዝተማረኹ ድማ ካብ ኣባላት ኣርሚ 24-43 ከም ዝኾኑ ዝገለጹ እውን ኣለው እቲ ናብ ኣኽሱማውያን ሓሳብ ዝሃበ ተወካሊ ሓራ መሬት ዝኾነ ተመስገን ዳዊት ግን ምስ ፋኖ ዝወገኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብብልጽግና ተማሪኾም ዝተረኸቡ ከም ዘለው ሰሚዐ ብምባል ንሓቃውነቱ ዘይተረጋገጸ ክብል ይጠቒስዎም ቆቦ ጉዳይ ግን ቶምፋኖ ኮሚ ብዙሕ ገና ለይተጻረ ጉድኒ ይኮጽ እንደ ጉድ ኮጽ እዩ አንተውን ደው ኢለ ነይረያ አጋጣሚ ተደሓዝ ቆልዑት ነው እዮም ተደሓዝ ቆልዑት ነው እዮም ይለሎ አና ኣብ ለይተረጋገጸ ነገር ክናገር ይደሊ ዳሕር ምስተረጋገጸ በቪዲዮ ግን ተቀርብ ነገር ክልኾን ይራብ ቀጻሊ ተደሓዙ ተማረኹ ግን ከም ለለው ካበይ ማለት ቤትና መከራ ከም ምን ተማሪ ካብና 24 ተማረኹ ከም ዘለው ሓበሬታ ረኺበን ይኹ ግን ተረጋገጸ ማለት አይረጋገጹ ክኝኹ ማለት በቪዲዮ ተደገፈ ምንታን ክኾን ማለት በቪዲዮ ተደገፈ ምንታን ክኾን ድምጾም ፎቶኦም አልዕልካ ስለደለ ይለየን ይኹ አርከዩ ሰደልካ ይልኒ ልንቱናይ አላማጣ ክሰደሉ እዩ ንዓይ ምሰደደለ ያው ወካይ ኸለ እዚ ግን ብብዙሓት ተቐባልነት ክረክብ ኣይተረኣየን ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈብረኸ ዝብሉ ርእይቶታት እውን ክህብልዮም ተራእዮም ዘለዎም እኳ ደኣስ እቶም መገበርያ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላሕታዊ ፅንተ ዝቕፅለሉ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ዝኾኑ ተጋሩ ብምባል ዝገልፅዎም እቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ዝነዝሕዎ ዘለው ምስ ሓቂ ዘይሳነ ሓበሬታ ክብልዮም ዝነፅግዎ ዘለው ስርዓት ብልፅግና ፖለቲካ ትግራይ 2 ዓመት ሙሉእ ክሕምሶ ፀኒሑ እዩ ዋላ እኳ ክውንኖ ዝደለየ ፖለቲካዊ ሽኻል እንተዘይወነነ ይብሎም እዚ ሽርሕ እዚ ዝተኸለፎ ስርዓት ብልፅግና ዋና ዋርድያ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ንዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ኮነ ኢሉ ነዊሕ ርሕቀት ከይዱ እዚ እውን ፈሽሉን ይፈሽላለን ዝብል ግብረ መልስታት ይህብዎ ኣለው እዚ ድማ በቶም ኣብ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ተጋሩ ቢሉ ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ትግራይ ወፍሪ ፀለመ ብምክያድ ነቲ ሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ይብሉ ኣብ ጀነራላት ትግራይ ይኹን ኣብ መላእ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን TDF ሕማቅ ክህልው ግድን እዩ ዝብሉ እቶም ወሃው ትርኢቶ እዚ ሕማቅ ግን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘተሓቋቁፍ ሕማቅ ኣይኮነን ናይ ገዛኻ ሕማቅ ኣብ ገዛኻ ውሽጢ ኮይንካ ኢኻ ትፈትሖም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ድሕሪ ተሰሊፍካ እትሰርሖ ጽድቂ ኩሉ ሓጢያት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ክዕን እምበር ክዕሪ ርኢና ኣይንፈልጥን ብምባል ነቲ ዝቐርበሎም ዘሎ ክሲ ንሰራዊት ትግራይ ቁሉዕ ፀለመ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ብኻልእ ገጽ ፋኖ ኣብ ዓይደር ይሕከማሎ ዝብል ወረውን ኣዘራራቡ ኮይኑ ዝቐንየ እዩ ተመስገን ዳዊት ነዚ ጉዳይ ዘለካ ኣፍልጦ ንዝብል ሕቶ ዓይደር ኣይሕክምን ኢሉ ነፂግዎ ናብ ኣዋሽ ከይዶም ክሕከሙ ተገይሩ እዩ ዝብል እሺ ኣፍታ ናይ ኣዋሽ ብጣዕሚ ዝገርመካ ናይ ወዲ ገቲራ ተቃይሞም እዮም ቶም ዓይደር ሆስፒታል ኣብዚ ክብረት ኣለኒ ቴንኪው ክሎም ይደሊ ዞም ዓይደር ሓኻይ ፋኖ መፅኦም እዮም ላው ዓይደር መፅኦም እዮም ክሕከሙ ፋኖ ኣይንሕክምን ኢሎም እዮም ለይቲ ማለት እዩ ድሓር ወዲ ገቲራ ግን ያው ንኣዋሽ ሕክምና ትፈልጦ ኢኻ ክንደይ ጉድ ዝሓዘ እዩ ብወዲ ገቲራ ልምራሕ ኣዋሽ ሕክምና ላው እዮም ወሲዶምዎም ብምሎም ማለት እዩ ኣይንሕክም ምስ በሉ ዓይደር ለኣዋሽ ካምፕ ለኣዋሽ እዮም ወሲዶምዎም እዚኣ እያ እታ ፅሪት ኦኬ ካብ ዓይደርስ ንሕና ሓበሬታ ረኺብና ዘለና ናብኡ ከም ዝኣተው እዩ ለዚ ኣውፅኦምዎም ኣይንሕክም ኢሎምዎም እዮም ዓይደር ኣብዮም እዮም ፋኖ ይንሕክም ንሕና ኢሎም እዮም لا أواش وسيدهم ودقترا لا أواش وسيدهم
أبزي عيدر هوسبيتال ون نزقربو لكسي نتيجويم ريفرال هوسبيتال عيدر أو قرب أوان أو كل لمحارة قبو أبي منغو ميليشياتات فانون حيلتات منغستي فيدرالن زتساطفو قات أحكيمو زبل كسي حاسوت مخانيو أفليت زلم سبب سلطان ريفرال هوسبيتال عيدر كابي كوينات قبو نزقو صلو عطقات فانو حكيمو مزبل كسي بيت صحفة ركب هزبن هوسبيتال مس أبي قرب أوان استفتر قونزي ستحازة كاب كل لمحارة زتوغوده أي اتنان زبل ملاشي هيبولم أبي رؤية ميديا قريو أبزو قداي ملكتو زغرب غازيتنيا آلولا سلومون دما اتي TDF مس فانو وقي تساتيفو زبل كسي ببلسقنا زغربا نوقي كم مبقسي سلزدولي يو إيبل قد محزون مبراغ فانو كابي TDF تحبريق بورولولو زبل كسي ببلسقنا قريبو نيريو زبل آلولا ازي حقاو نزلو وإيل كاموسا يكالن بلصقنا ازي كسي زلعلو زلقن كونيلو اب تግራይ ትንኮሳታት ንምክያድ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ይሄ ፋኖች በመቀለ እየታከሙ ነው የሚለው ካም በፊትም ተብሎ ነበር በነገራችን ላይ አሳውስ እንደሆነ በተለየ አውርተንበት እንደነበር ተዚለኛል ተዋስቶ የምስራቅ አማራ የሚባለው ፋኖ አመራር የሆነው ምህረት ወዳጆ ወይ ምሬ ወዳጆ የሚባለው መቀለ አይደር ሆስፒታል እንደታከመ የስርዓቱ ደጋፊ ሚዲያ በውጭ ሀገር የሚገኙ ይሄንን ነገር ገልጸው ነበር እና በወቅቱ የፋኖ አመራሩ ወጥቶ ይሄንን ነገር ውሸት እንደሆነ ተናግሯል። አሁን የጦር መሳሪያ የማረኩት ማሳየት ሲጀምሩ ፋኖች ያው ይሄንን ሊማርኩ አይችሉም በዚህ ደረጃ የሚል ካልተባበሩ በስተቀር ተባብረው ይወጉ ነው ከዛ የሚያገኙት ምርኮ ሲያሳዩም ይሄ መሳሪያ በዚህ ደረጃ እነሱ የላቸውም ይሄ ሊያገኙ የሚችሉት ከትግራይ በኩል ትብብር ስለተደረገላቸው ነው የሚል ለጦርነትም እንደ መንስኤ አድርጎ የመጠቀም ነገር አለ። አሉላ ሰሎሞን ወሲኹም እዚ ብልጽግና ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘውፅአ መግለፂ እውን ዝተንከፈ እዩ ብምባል ክቃተሉ ዝሓሰብናዮም ተወሃሂዶም ንዓና ክቐትሉ ተዳልዮም ዝመስል መግለፂ ምንባር እዩ ዝገልጽ እቲ ብወገን ሓራ መሬት ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ብልጽግና እቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሓይልታት ኣንጻሩ ንኸይለዓሉ ዘቕርቦ ዘሎ ስጋኣት እምበር ሓቅነት ዘለዎ ኣይኮነን ዝብሉ ድማ ኣብ ርኤት ሚድያ ዝቐረቡ ሓሳባት እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ውግእ ብልጽግና ከቢዱ ወይ ዘሎ ኣምሓራ ክልል ዝገብሮ ዘሎ ውግእ ኣፎሙዝ ካብ ብልጽግና ናብ ነንዋዕሎም ክዋግእሉ ካብ ዘለዎ ድልየት ዝብገስ እዩ እቲ ናብ ሰራዊት ትግራይ ዘናጻጸረ ዘቕረቦ ክሲ ይብል ካብ ዛዕባ ሓራ መሬት ከይወፃና ኣብዚ ቀረባ ናብ ሓራ መሬት ይሉ ዝኸደ ኣዛዚ ኣርሚ 92 ዝነበረ በርሀ ባራኺ ወይ ድማ ወድራያ ኣብ ሁሉ ኩነታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ንሱ ናብቲ ሕዚ ዘለዎ ቅዋም ክስለፍ ዝገብሮን ኣብ ሕወሓት ሰራዊት ትግራይን ዘለዎ ምልከታ ነመልኪቱ መልእኽቲ ሕሊፈሎም ኣብ መልእኽቲ ድማ ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ትርጉም ዘይብሎም ኣኼባታት ይካየዱ ነይሮም ድሕሪ ምባል ድሕሪ ኩናት ዘለዎ ኣኼባታት ኣብ ክንዲ መዋጽ ትግራይ ዝልሹ ነንባዕልኻ ምጥማት ኮይኑ ትግራይ ኣብ ናይ ምብትታን ሓደጋ ህዝቢ ውሕስና ዘይብሉ ባይታ ክወድቕ ዝገበሩ እዮም ይብሎም 2016 ጀሚሩ ክሳብ 2017 ዝነበሩ ኣህዋታት ብምልኦ ውዕሎ ህዝቢ ትግራይ ዝግምግሙ ዘይኮነስ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ዝግምግሙ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ሕቶኽትኽን ኔትወርክን ዘምርቱ ኣብ ነንባዕሎም ናተሓላለኹ ምጥልላፍ ዘበርክቱ ገምገማት ዘካይድ ሊደርሽፕ ኣጋጢሞ ትግራይ ማለት እዩ መሪሕነት ኣጋጢሞ ማለት እዩ መሪሕነት እዚ ንባዕሉ ተሓንሺሹ ብሄራዊ ዕድል ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ንቅድሚት ተግሊሁ መንነቱ ከኽብር ዝተረፈሉ እውን ክፍፅም ዝኽእል ትዴፍ ትግራይ ኣብ ረብሓ ናይዞም ከምዚኦም ዝበሉ ውልቃዊ ረብሖም ንቅድሚት ዘምፅኡ መሪሕነት
حدقا وديقو مالتي كابتوم حدقاتات اتي زيادة حماق وصيد كيهلو زسقيون لعلوة سراوي تقراي نحادو الدبينا نقوم بالهم يو إيبل زيون زي تقبلنا يسابات بزوح تخار خيرنا سمعي أي رخبنان كنفلق الدن كوينو تفلينا دما يبل عزازي أرميتيس عن كل تن نبر برهباراخي ودرايام عبتي فلما عسر تحمشتت الركل تشحن عسر شوعتنا متمرت كاو كورن لعلو كورن زنورو جنرالات عززت سراويتن زقورو وعلا نتقوى زكاد حوحاتنا ندقف الزبل قوامهم تغايمهم كابز وصو حدات حاد مخانو زذكريهم أبز قرباد ما ناب حرام ريت تنبيرهم نافتح زيز اللوق قوام زنبورد ما سراويت زي ملكتو سانكو سنري أنا دما أي تقبلكو ونيبل برهو درايا سننا كي شرفنا زتقالسنا لودو نيرو يبل نحوحات انتخونا حزي معرض تخفلو واغان هزو كوحس أبا زي خلو لبركي والكسوات أبصحهم يوم يللم كلاتنا سننا كي شرفنا تنكراتيتنا واغا زخفلنا لودو بتغمانياتات أب حدقا ودي أوزبل ودرايا اتينا بحرام مريت خيد زغورهون نسو مخاني زغلس وسيخو دمام أب حد وعلوم وحسنان لألاونة هزبنا يتحلو كوانتو خنا لألاونة تقرايقن بسنكي دخموتهم يهقر وإمزلو ويبل ببصح ملكع تتصالي تبلاشي سو مواصع خاترليل لا حوار عقمي خاتخون لو علو انتي بوليتيكاو بارتي لا تقراي 5 عمت الصنحة ودو حوحات كلاتنا ون جرادنا كيسا قونا استغالسنا له ودو بعلو أم مدفع عوي أستوصى زقورة فريحنيتي يكاتب بيرا ودو حزي أب تقراي كواز حاك بارختا زقبان عاقمتاتن نادلوا مواصو هزب تقراي بخونا أو زتلوانو حزي بحتاو زغون حيلي بحتاو زغون ودو أنا يزبل نخلو قدات عاقمتات هزب تقراي تأميرو نعيت زي خوينم نخالق خونو أي خولن زبل ربحاتات هزب تقراي نوعلو عخليلو نوعلو خطكام زدل الحيلي بمخانو اتي قناتات ناوز درجات كوصح خويلو مالتي ازخاعة من قدتات نايت قالسي بعلو أنفتات نايت قالسيون كمشيشي خويلو مالتي صوتي ناي مجمريا ناوزي زمصنا قناتاتون ازيوم خونو سلازي قبو ازخاعة حتات هزي تقراي زي مشيش سلاز خونا أببنا وعلنا وشتاو هنتات قداياتنا بعلنا خنفتح زي كبر من قدس لصغنا لا لونا تزي تقراي كملس زي كبر عقمتاتنا زي حدك سلصغنا لا لونا تن زتمازاولو ناي تقراي زي دور زو مسلتات زي ما سواسو أببزنا والله مربتكم لسو كنكساسون زوجلهم اشتاو قناتات النهالوات قناتات أبرام حازم بجلتات زيهم وديقو كسحازي استفعنا عليه الزناون نقربتهم كي ملس حد عوي حدقا كاتلو معناتي عزيل ألاونت خوين زلو كيدو خيدو لألاونتنا مخبار زبل سب أمديات زارو أو هواي زارو أو تبرحنات زارو كلهم يتحزل لنا ناي تقراي ناي بوليتيكا وطرات ناو زخفة تشغاغيرو لالاونت ناون كنخبر زي خلنا حيلي تقراي ون حمششو نو وشتاوي كيزو ككلاخل زنقاسا زل حيلي حازي تقراي او وشتاو قداياتا كيتفتح مننتو كيخبر سدراسوات أبز العالة أرزي كورنا يهزو تقراي كيهلوم زقبر مرحنات أقاتي موا تقراي مالتي إزخاعي زقامنا مخنات زوم كلهم تدميرهم لالاونا تهزو تقراي مملاس يترف من تقراي كتنبرن وشتاو قداي تقراي كتفتحن زي خيل قومنا حيزوز مرحنات دو كول كخلال اللوازبل سمع سلسانا تقامنا مالتي عزي أنا نوعليون كاو توقيسة كالوت بصيتيون
إذا كنفتح تزايك إلنا قداي هزب تقرأي زينر أنت خوينا لا لاونتنا زينا خبرت خوينا استفانا قال هزونا زينا ملس أنت خوينا ناي حدا بارتي أول كنخونون إذا قددنا حيلين مرحنة أنت خوينو إذيك مرحنا أي قبعيني أبز سالف إذيك نعطو أي قبعيني هزب تقرأيون كوانا زطولو كوانا زصبايو كوانا كنفصمهم زقبون كلهم تقوارات كنفصم كين قبر كلهم عقمتاتنا ونزحنشش أكايدا سلازغونا دو كول كغل اللوازول قوامنا عزنا مالتي سقوام زحزنا كساعزي سمع الناس إنا نقال سلنا مالتي ناو قال سغا كناتو زقددنا مغنياتون زي مالتي ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን TDF ኣብ ዝዋን ዝነበሮ ተቐባልነት ነኪዩ ይብል ንሓደ ውድብ ክጣበቅ ክብል እቲ ዋና ልኡኹ ዝነበረ ምምላስ ላዕላውነት ትግራይ ኣብ ዝሰኣነሉ ወዲቑ ይብል ሰራዊት ንሓደ ውድብ ምጥባቅ ልኡኹ ኣይነበረን ልኡኹ ላዕላውነት ትግራይ ምምላስ ህዝቢ ካብ መከራ ምውፃእ ነይሩ ናይ ሓደ ውድብ ሓላዊ እየ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ግን ተቐባልነቱ ነኪዩ ሕዚ እቲ ዋና ልኡኹ እውን ንምፍጻም ዘኽሉ عقمن قمونان كسونو غيري بمباليوم ني جنرالات تግራይ ዝخصص عاده زنور عقمن تفتاونتين يسين زلو حزي زواو كبر نيروا زواو كبرتاتو كحدد زواو عقمتاتو كحدق لا لاونت حزب تግራይ كملس خيل عقمن نيروا ز عقمن زي حجي ابزي حزب صحو زلو خنتات كوينو لا لاونت حزب تግራይ امملاس ابزي صقملو خنتات يزركو زلو مالتي ناي وعلو اشتاو حدنتون سيدي عبيت حدقاتات اقاتي مولو كافتي قوام مجلسي كهب زتقدرلو معلتي جميلو كسا حزي زقورهم زلو من قصاصات كلهم انصار لعلنا تحقي اي تسلف زلو كوعلي تقديد زلو مالتي تقديدو مالتي ازوم زتفعل عليه معلتي كاو كور نعلي منامن زبهار زلو مرحنت بملأم عقمتات حزب تግራይ ዝኾነ ሓይሊ TDF ኣብ ምሕንሻሽ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎም ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዑል መንነት ዝነበረ TDF ናይ ባዕሉ ሓድነት ዓቅምታቱ ድሌታቱ ጅግንነቱ ብሙሉ ንህዝቢ ትግራይ ከወፊ ልዑል መስዋዕቲ እውን ዝኸፈለን ንቐፃሊ እውን ልዑል ልኡኹ ክፍፅም زترفوا لوخ كفصم نجيغننا تزدالو زنور حالي حزي لوخ كفصم زي يقولوا قمنا وديو يركب مالك ابزي يركب ابي موداتا بره برخي ودرايام منسي تግራይ ናብ በረኻ ክወጽ ከሎ ክባታት ክፍንጽሕ ከሎ ህፃውንቲ ቆልዑ መስዋዕቲ ኮይኖም ዝደሓኑ ህወሓትን መሪሕነት ትግራይን ሕዚ ንስረሲዖም ናብ ናይ ባዕሎም እዋኒን ተኣትዩ መስዋዕቲ ተሓንሽሹ ንብል ዘለና ይብል ነቲ ኣብ ዓፋር ኮይኑ ሓራ መሬት ብዝብል ብኣብይ ኣሕመድ ከም ዝሕገዝ ዝረበሉ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ ምጽምባር ድማ ምኽንያታውነት የላውሶም ናይ ህወሓት መሪሕነትኩም أدحنا كوي مزول هزب تግራይ كدحن كوي صاوعت يقول أدحنا زول نو علوم كدحنو صاوعت غير مع زد يوم دحينا زغبر غبرنا أنا أشتو صانات دقنا نعم كندحن زغبر خوينا كاوستغو وصينا كلهم هصاونتي مسواعتي خفيلنا نبيروم مسملسنا انتي حمام يزوم مسكين ملسني زدحانو له منقدي ان تفلتا معاز كم زدحانكو يفلتي مالتي كل مسواعت خفيلنا ينادحنا مالتي ناي ودو مرحناتن ناي منقستي تግራይ مرحناتن بمولو يزغبر قبيرو زسوات سوي
ዝስንከል እግረ ዓይኒ ኢድ ቆሪፁ እዞም ዝተረፉ ኣብ ንኡር ቦርቶኦም ምስተመለሱ ኣድሕና ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ይምጥን ንህዝቢ ትግራይ ይምጥን ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ኣይኽእል ቁማር ፖለቲካል ቁማር እዩ ማለት ቁማር ኣብ ቁማር ዝፃወቱ እዚ ከዓ እዩ ሓይሊ TDF ዝሓንሸሸ ዝብሎ ዘለኹ ምክንያት እዚ ተሓንሹ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ተጋሩ ብኣብይ ኣሕመድ ሓገዝ ዝግበረሎም ምዃኑ ብብዙሓት ዝዝረብ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ክገብር ዝደፍኦ ቀንዲ ምክንያት ድማ ሓድነት ተጋሩ ተበታቲኑ እኩብ ሓይሊ ንከይህሉ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክምልሶም ተባሂሉ ዝተቐመጡ ረቑሕታት ክምልስ ትግራይ ዓቕሚ ኣኪባ ንኸይትምጉቶን ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ በብዝረኸቦ መድረክ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ጠለዉ ንምምላእ ንተጋሩ ወይ ምስኡ ክኾኑ ወይ ድማ ዓቕሞም ክለምስ ዘለዎ ድልየትን ዝዓለመ እዩ ይብሉ ብፍላይ ድማ ብባህሪኡ እቲ ስርዓት ኣብ ጎንፂ ሕድሕድ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዘለዎ ባህሪ ካብቶም ዝጥቀሱ ቀንዲ ምክንያታት ገይሮም ብዙሓት ተጋሩ ከቐምጥዎም ንዕዘብ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም